كيفاش باش نصوروا؟ دونك اون تراس ان روبير اورتونورمي باش نربح الوقت سطرت روبير هذا باش ان روبير اورتونورمي او جي. Premièrement, le point وين باش تنطلق لي طونجونت هو لو بوين A de coordonnées 2, 3, A de coordonnées 2, 3, on le fixe sur la figure, A de coordonnées 2, 3, F de 2, 2, F de 2 égale 3, 2, F de 2, eh bien, c'est le point A. Alors, comment tracer la demi-tangente à gauche, la demi-tangente à droite, pardon, en vecteur directeur, elle est عندي 1, 4. شو معناها انطلاقا من point A كي نقول نمشي بلس 1 نجيب لهنا 1 كارو موان 1 نمشي نغادي 1 كارو. كي نقول 4 نطلع لهنا 4 كارو كي جات موان 4 ناخذ 4 كارو سهل ياسر. دونك لهنا كي تشوفوا 1 4 1 4 معناها باش نمشي 1 هكا ونطلع 4 هكايا. دونك من بوان A انطلاقا من بوان A باش نمشي 1 ونطلع 1 2 3 4 نتحصل على بوان واحد اخر نربطو بالبوان A et vous avez la demi-tangente à droite. Alors كل شيء نوضحوه. Monsieur قداش طولها la demi-tangente؟ هذه la demi-tangente عندها suffisamment clair. Voilà, هذه la demi-tangente à droite. La demi-tangente à gauche, on va la tracer en bleu. على لهنا moins 1 2 شو معناتها انطلاقا من بوان A باش نمشي لهنا 1 كارو à gauche خاطر moins 1 كان جات بلس 1 نمشي غادي ونطلع 1 2 نطلع 2 unité ونتحصل على بوان واحد اخر اون تراس لا دومي تانجونت. وشفتوا لامبورطونس نتاع السينيمون هذاك خاطر à gauche كي نحطوا à gauche moins 1 تمشي انطلاقا من بوان A كي يبدا moins 1 تمشي à gauche كي يبدا بلس 1 تمشي à droite. على ذاك النومبر ديريفي à droite حطينا 1 اف بريم ا دروات ولا هنا كانت 1 اف بريم ا غوش حطينا سيني موان. علاش فصلتها في الكورب الكدا؟ اذا كان مثلا موان 2 ايتان فيكتور ديريكتور حتى 1 موان 2 كيف كيف معناها اون ملتبليون ان بار سيني موان ولا بار ان ريال تو فيكتور كولينيير او فيكتور ديريكتور ايتان فيكتور ديريكتور. نرجعوا لموضوعنا عندنا موان 2 جو في تراسي لا دومي تانجونت ا غوش موان 2 انطلاقا من ا باش نمشي موان 1 هاكا قبليك 1 مشيت هكا موان 1 باش نمشي موان 1 ونطلع 2 موان 1 1 2 2 نتحصل على ان بوان نربطو بالبوان الاخر نربطو بالبوان هذايا ا ونتحصلوا على دومي تانجونت. راني جي في اكسبري ما حطهمش فرطو لي دو دومي تانجونت معناها قداش الكور نتاعها تانجونت سوفيزامون كلير تكون في الفيغور. الكورب مثلا الكورب باش تكون هكايا كورب باش تكون هكا هذه لا كورب دو اف وهذا باش يكون معناها ان بوان anguleux. Voilà, nous allons passer à la deuxième application. Dans l'application numéro 2, l'application numéro 1 عطيتكم une fonction وصورنا les demi-tangentes. L'application numéro 2 راهو تشوفوا لهنا عطيتكم لا فيغور هذا باش عطيت لا كورب دون فونكسيون اف باللي تانجونت نتاعها الكل وطلبت منكم ديتيرميني غرافيكمون اف دو 2 اف دو موان 2 اف بريم ا droite en 2 اف بريم ا gauche en 2 etc. Donc on va déterminer lecture graphique premièrement f de 2 نشوفوا لهنا l'image de 2 c'est moins 1 خاطر B de coordonnées 2 moins 1 c'est un point de la courbe معناها moins 1 هذيك هي f de 2 هذه 2 هذا f de 2 donc f de 2 égale moins 1 graphiquement l'image de moins 2 f de moins 2 هذا moins 2 c'est un point A est un point de la courbe d'abscisse moins 2 donc f de moins 2 هو 2 f de moins 2 est égal à 2. Mais nous remarquons qu'au point B, que le point B c'est un point anguleux, donc il y a présence de deux demi-tangentes qui ne sont pas portées par la même droite, avec le point anguleux. معناها لهنا نلقاو الفونكسيون
elle est dérivable à droite en 2, elle est dérivable à gauche en 2, et les deux nombres dérivés sont distincts. Donc on va déterminer graphiquement f' à droite en 2, je vais donner comme deux méthodes, f' à droite en 2, la méthode classique, هي الفيكتور ديريكتور à droite هو قداش؟ هو 1 f' à droite en 2. لهنا f' à droite en 2 أخذ لاحظوا لهنا كي نمشي 1 نطلع قداش قرب مربع معناه مش واضح بالكدا بينما كي نمشي 2 كارو نطلع 1 كارو هكا ولا دونك لهنا الفيكتور ديريكتور à droite le vecteur U هو من هنا من البوان بي نمشي 2 ونطلع 1 نمشي 2 ونطلع 1 نعرف tout vecteur collinéaire au vecteur normal est un vecteur tout vecteur collinéaire au vecteur directeur est un vecteur directeur donc أنا لهنا حاجتي ب 1 donc qu'est-ce qu'il faut faire لهنا نضرب هذه fois 1 demi ونضرب هذه fois 1 demi j'obtiens قداش 1 لهنا و 1 fois 1 demi c'est 1 demi, je معناها f' à droite en 2, c'est égal à 1 demi. Donc, f' à droite en 2, hier 1 demi. Je vais vous une méthode plus simple, elle est hier بالpente, f' à droite en 2, dès que une droite, elle passe automatiquement par deux points. Le point l'eau هو b de coordonnées 2 moins 1, le point الثاني هو c de coordonnées قداش 4, 0. Donc, عندي B de coordonnées 4, 2 moins 1 et C de coordonnées 4, 0. Alors, la pente de la droite, qu'est-ce que je vais faire? YC moins YB sur XC moins XB. Alors, YC moins YB, c'est 0 moins 1. moins 1, sur XC moins XB, 4 moins 2. 4 moins 2, et on trouve 1 demi, on a trouvé la même chose, f' à droite en 2, et 1 demi, même chose pour la demi-droite à gauche en 2, f' à gauche en 2, et قداش, donc, نعرف الفيكتور ديريكتور à gauche هو moins 1 moins f' à gauche en 2 لهنا في البوان بي لاحظ كي نمشي moins 1 نطلع plus 2 كي نمشي moins 1 نطلع plus 2 donc f' moins f' à gauche en 2 c'est 2 معناها f' à gauche en 2 c'est moins 2 هذا شفناه عند التروازيام نجم نعملها بالميثود قلت لكم عليها هو البوان هذا نسميه لو بوان دي اللي هو دو كوردوني قداش 2 1 donc la demi-tangente هذه elle passe par d de coordonnées 2 1 ou elle passe par d de coordonnées 1 1 pardon ou elle passe par le point de coordonnées 2 moins 1 donc f' à gauche en 2, c'est YD moins YB sur XD moins XB. YD est 1, YB est moins 1 sur XD moins XB 1 moins 2. C'est égal 1 moins 1, c'est 2 sur moins 1 égale moins 2. Moins 2 de la même manière. Nous allons déterminer le nombre dérivé en moins 2. On va déterminer le coefficient directeur de cette tangente. F' de moins 2. Nous remarquons graphiquement que f n'est pas dérivable en 2 parce que au point 2, au point d'abscisse 2, nous avons un point anguleux. Par contre, ici, f est dérivable en A ou que la courbe de f a une tangente en A. Les deux demi-tangentes sont portées par la même droite. Le nombre dérivé à gauche ou le nombre dérivé à droite. Alors, on a f de moins 2 via 2, طلعناها بالgraphique donc et
f' de moins 2, f' de moins 2, le vecteur directeur هو 1 f' de moins 2. لهنا اللعب وقت اللي نمشي 1 شنهبط ما نعرفش 1 demi مش ظاهره بالكدا 0.4 شنهبط 0.6 مش واضحه دونك alors que كي نمشي moins 2 نهبط 1 دونك كي نمشي 2 unités معناها à droite نهبط une unité معناها هذايا c'est un vecteur collinéaire au vecteur directeur donc نمشي 2 نهبط moins 1 نمشي 2 نهبط moins 1 نهبطوا vecteur collinéaire au vecteur directeur c'est un vecteur directeur pour avoir 1 لهنا نضرب fois 1 demi donc هذايا collinéaire لشكون collinéaire le vecteur 1 moins 1 demi et par conséquent moins 1 demi هي f' de moins 2 هي moins 1 demi ou bien تنجموا تاخذوا 2 points مش نحاولوا نعملوها ثالث مرة تنجم تاخذوا لو بوان E هو لو بوان هذا de coordonnée 0 1 ونخدموا بنفس الطريقة بالبونت donc نجموا نطلعوها. Alors reste à déterminer l'équation de la tangente en A. Alors le point A c'est un point d'abscisse moins 2 هو f' de moins 2 fois x moins 2 plus f de moins 2 force باش نشوفوا l'équation de la tangente f' de moins 2 c'est moins 1 demi fois x plus 2 plus f de moins 2 قلنا هي 2 باش تجيك moins 1 demi de x moins 1 demi fois 2 تطلع moins 1 plus 2 égale 1 et c'est l'équation de la tangente en A. Voilà, je vous remercie. Inch'Allah, nous t'attendons dans le vidéo numéro 3 pour cette partie.